walang hugas. Hola Rueda, Colombia. Hola Mario, ¿cómo estás Mario? Good, buenos días. Good morning Langga. Hola Langga din Liesel. Huwag dyan sa garden. Gapangan ka dyan ng higad. Eleven eyes. Tulib. Anong tulib? 12. Soy Filipina, Mario. Ito, di Colombiano. Hola, señora. Hola, Aray Gucci. Hola, Langga din Liesel. Nakita ko ka, uy, Kalibre Vlog. Nakita mo ba yung live ni Ruben Padilla? Nadisgrasya pala sila. Muntika na silang madisgrasya. Muntika na silang madisgrasya. Aray ko, ang sakit. Ang hirap matulog ng hindi iyo. Ang sakit kasi sa likod to eh. Hablas un idioma muy raro. No entiendo. Sí, porque estamos hablando Tagalog. Hablando Tagalog. Estamos hablando Tagalog, Mario. Porque soy Filipina, claro. Mis amigas están en Pilipinas. Pilipino, Pilipinas. Mario, huwag kang hihiga dyan. Okay. Nasaan? Hola Mardin. Hola I care de portero de Real Madrid. Hola Mario. Lo único entiendo es señora. Maaga ako makatulog kagabi, masakit ulo ko. No, mayroon, nakita ko ngayon, bagong live lang ni Ruben Padilla. Papunta sila ng dahig yata, tapos nagkotse sila. May kaibigan siyang Pilipino siguro yun. Tapos muntik na silang madisgrasya. Todo bien el día de hoy. Sí, Martin, gracias a Dios. Ito, está bien. Tambay lang muna. Charan Caution Steelgate. Hola. Saludos a todos los moderators globales. Kinabuhing ninyo, dili palaagon pero pag may away palayason. Hi, Yuri. Hello. Hey, how are you, Rory? Long time no see, Yuri. How are you? Sa init kasi tapos biglang uulan kaya masakit talaga ulo. English yan si Yuri, taga US yan siya, taga Los Angeles. Hola Martin. How are you, Yuri? Yuri, how are you? Taga ano yan siya, taga USA. Kaya yung views ko sa USA, mataas din kaya ang views ko sa USA. Pang ano, makikita yung ating ano. Kinabuhing minyo. Suso. Suso daw ba nakita mo ba, Yuri? Ano yan si Yuri?